država i religija su modeli performativnosti, moći, autoriteta, kontrolisanje društvenog poretka, tako da i religija i nacionalizam dele, kao što sam već napomenuo, te dve ontologije. Međutim, nacionalizam u našem kontekstu postaje u stvari nova religija i poprima zaista te neke religijske dimenzije. Ako bi promatrali koja bi to bila izvorna zadaća religioznih zajednica, onda bi njihovo mjesto u stvari bilo između rovova. I ako se mi vratimo natrag i vidimo da između rovova nije bilo vjerskih velikodostojnika, da između rovova nije bilo vjerskih službenika na lokalnoj razini, da između rovova nije bilo odgovornih religioznih pojedinaca, onda, nažalost, moramo ustvrditi da su religiozne zajednice zakazale. Gotovo 2 decenije nakon ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, prostor Zapadnog Balkana i dalje funkcioniše kao region zamrznutog konflikta, u kojima prevladavaju razni amalgami versko-nacionalističkih narativa koji govore o opasnosti od drugoga. Iako su konflikti u bivšoj Jugoslaviji bili pre svega političke prirode, sasvim je sigurno da su posjedovali i vjersku konotaciju, te da su dominante religije igrale određenu ulogu u stvaranju etničkih podela i netrpeljivosti. Religija je služila kao gradivni element nacionalizama i bez sumnje kao jedan od osnovnih identitetskih markera koji su definisali podeljene strane unutar konflikta. Ti sukobi su, kao što znamo, veoma kompleksni, jer su slojeviti. I danas se i dalje raspravlja o tome da li je u pitanju bio građanski rat ili klasičan rat. Tako. Sasvim sigurno da oni sadrže najrazličitije moguće elemente i da je taj bol koji su oni za sobom ostavili u tom smislu uzrokovan upravo time, jer je dejstvo bilo dubinsko po svim nivoima postojanja čovekovog, pa u tom smislu svakako da je svoju ulogu imala i religija. Konačno, religija je jedini faktor često razdvajanja kada su u pitanju narodi koji su bili u sukobu. Dakle, to su narodi koji imaju zajedničko poreklo, zajednički jezik, u velikoj meri u bitnom zajedničku kulturu, naročito ona koja je uspostavljena tokom trajanja zajedničke države je bila u potpunosti karakteristika svih koji su živeli u njoj, tako da su religije u tom smislu imale neverovatan, kako bih rekao, kao sredstvo, neverovatan konfliktni potencijal, zbog toga što su bili jedini faktor, razlike. Sad je ko, ako nema nikoga ovdje, i Njemce, i Amerika, i Evropa, da sudi Jugoslaviji i srpskome narodu u Srbiji i u njegovim krajinama. Ovo je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje. U tom smislu je i na prostoru bivše Jugoslavije nakon sloma onoga što se naziva komunizmom, odnosno toj verziji komunizma koju smo mi imali prilike da vidimo, došlo do jednog novog konteksta u kome su religijske institucije u velikom broju slučajeva, to uvek treba potencirati, ne uvek i ne isključivo, ali u velikom broju slučajeva su se našli u situaciji da budu partneri, veoma bliski partneri novim nacionalističkim ideologijama. I to je ta smrtonosna kombinacija koja je na našim prostorima u praktično svim bivšim jugoslovenskim republikama, gotovo svim, dovela do veoma tragičnih posljedica. Vi ako ste vjernici ne smijete šutjeti dok vam odvode komšije. Dakle, mi nismo imali hrabrosti i strasti za te konkretne zapovjede. A onda smo to
očito nesvjesno kompenzirali tom načelnošću i frazeologiju. A pod njenim skutama nestajale su naše komšije. Pod skutima te frazeologije u svakom mjestu imali smo logore, koji su često bili logori smrti. I sad zamislite tog paradoksa, u gotovo svakom mjestu imamo logore smrti i bogoslužja, koja ništa ne remeti. I svaki župnik, svaki imam, svaki vjernik je znao za to. I ostajalo je tako. Nijedno bogoslužje nije iz protesta prekinuto. Vojnicima nije uskraćivana pričest. Dakle, živjeli smo svi tu šizofreniju. Još uvijek živi.